Hanok tiniaw jaga tam bagi planning. Tiniaw jaga norong nugimano je kaisa village council actually baksa south panchayat project next ni ADC open pin panchayat ni ya village council ngo chungna systematic kobang da ya chung systematic asuk sal jora tui chung no village council o thasa ya tini chung systematic asaga mulungni order ko chung o jaga o block of kaika block of submit laika dai chung sip copy na kate sabjuna lo chung dikta তাই আমরা চিন্তা সিস্টেমেটিক প্রত্যেক ভিলেজ কাউন্সিলর থাকবে চিনার সিস্টেমে সামনে লাইনাই আর যখন নকপ প্রচারও যে কেবল উফলা কাফলা নিয়ে সিস্টেম না ফলো প্লাই সিস্টেম বাইকে সামন প্লাই খানানি অজাগা ওয়ালাই উলাই টপলাই কোনো কক খাইনানি रै তামনাkai जेसुक जरातै सामन चिन चलिनो नांगौ बसकानि जे ভিলেজ काउन्सिलनि इलेक्शन निया जरातै ताबु जे एडीसी नाइफुंनि खोथाखै जे बाबे रायदा आरायदा बचल दङ Sotono makanya dari masalah ini menjakmu goyang parot ay kita mau dari bekat di kayak jotono koyo kebu lakap lagi ya wis samuno jotono terdalai cari.